हाय नमस्ते हस्तान समस्ते जय जगन्नाथ दिल से मु आपण प्यारा भाई अनुगुल टका सिपु आउ आज आज प्रांकटा एमती हम प्रांकटा कौन हम कहले इठी जिते जिनस अच्छी टोटाल मु सब घरटा पूरा छिन्न भिन्न कर माने पूरा गाई गुहाल कर दी गाई गुहाल ना माने कौन गला पूरा डस्टबिन तो करदेवी है माने गोटे जिनस को बोली टोटाल सब घर जिनस जिते लुगापटा जहाँ अच्छी भाई जानी तो झगड़ा हम पूरा फाइनाल कारण तुम भलसे जानी झील मान जिनस गुड़ा जब एपट सेपट कर पकड़े से टेंशन कारण छुआ खटी पारे ना है तेणुक मुझे भावुची सब गोडरेज फटरेज तो आज बाहर को फिंगी ना से भूल हम से भूल मत बाहर को फिंगी मुझे खाली कौन करी ना जिनस पत्र सब फिंगीदेवी वर्षा कोड खाली चिले चिले डाक आउ नगे मोर गोटे जिन अच्छी टिके लाइल ना तो हेडू तापर से जमी से आइले तापर तार रिएक्शन को आम क्याच है मुझे कैमेरा कह गोटे जथा जगह रखी रुखा दूसरी एवं सब जिन टोटाल फिंगिकी घरटा तुमको बेराटा बुलेदेवी पूरा कहीं गुआल करदेवी है तो आज्ञा अबिका मु फिंगा फपड़ा करने पूरा ऑलरेडी रेडी आपन को आगे एवं देखियो कि चौका छका ड्रेस फ्रेस में सब फिंगी दउजी ई सब क्या बना के रे पड़ी चलते ए प्यार रे हला चाहे ए जोड़ा वर्षा सब हला हरी बोला सब उड़ी जाऊ पूरा गगन मुस्तफन पवन ओके तो घर पूरा घर घाटिया है सारी ऑलरेडी टिके सब फिंगी फिंगा कर दिए है ओके अबिका पूरा घर रेडी है मुझे आपको घर डिटेल्स सब देखी दिए आग देख अबिका घर मुझे करदे है टोटाल टोटाल सब फिंगी फिंगा अबिया खाली मुझे कैमेरा सेट कर देगी डाकिया है मुझे जिनस पाऊनी हेबी से बाइया हम है तो अबिका मु सब जिन पूरा टोटाल छिन्न भिन्न कर दी आउ किछिटा जिनस गडरेज रु खाली पकईदेले गडरेज गोटे खण खाने झुमझाण कले से शुणव आ मुझे चित्कार कर डाकिया पड़े ना से वर्षा वर्षा ओए सुनो वर्षा ओए फिर अबे नहीं ना पकड़ दिया क्यों आधार कार्ड नहीं जे तुम आधार कार्ड तो रखे थोड़े रखी जा कोड हम तो पाउन खुज खुज तब घंटा डाला न रानी सेला हेतल के मत पता मत राखिलो नि जे खुजुजी तो की खुज कोड अछि कोड हम गाय आइले तो फोन दो जन को तो बारो छा आधार कार्ड दे ए नहीं के मैं पकड़ कोरा केरा खुजुजी चारि आड़े खुज खुज नाचले सेला पकई दिया हम पकईला तुम लाउजी ई खुजु तुम कोई नहीं ना पकड़ला को गरम लाग नसला ना व्यस्त ओळरे जो फिंगी फुगा देई सॉरी 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 एने ना तुम जो मांगी को जे तुम काम करे काम सरो ने तुला के तुम हेरे के में फिंगी जो फिंगी जो रखे अंदर सजई न रखिबो एला सजे बडा इम्पोर्टेंट के आधार कार्ड इम्पोर्टेंट जे तुम आधार कार्ड रे कोडाली थिला ना मत मांगी दे कि का एते मागी होबन मु तळ कहि रहला आधार कार्ड ए सब तिको भांगो के भांगी जामो भांगो राखो गया भांगी बने ना क्या आधार कार्ड दी हम जी भिजे भांगी बने सब बोला के ना हो जाए एक लोग के ने कि पकड़ जो भांगी बने ना काम संने तो मत मैं पर खाई जे देखो जा
ଏତିକି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଦାନ୍ତରା ଦେଖା ଏତିକି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କରିଦବୁନି ଏଇ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ପକେଇ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ପାଇଁ ଯେମିତି ତ ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ତ ଆଧାର କାର୍ଡ ଖୋଜିଲ ଯଦି ମତେ ମାଗି ଯାଇ ତ ମୁଁ ପାଇଲିନି ତମେ ସେ ମାଗିଲନି କି ମୁଁ ପାଇଲିନି ପାଇଲନି ଏଇରାକ ପକେଇଲା ଦେଖି ପାଇଲ କେମିତି ପକେଇଲା କୋଉଠି ପାଇଲ କେମିତି ଜାଣିନ ଦେଇ କୋଉ ଫେଙ୍ଗିବନି ଏଇରା କେମିତି ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଘର ମୋ ସି ଦେଖାଉ ଏଇଠି ଛିଞ୍ଚ କାଢିକିରି ମୋ ମୁହଁକୁ ଏଇଠି ଫେଙ୍ଗିବନି କୋଉ ତାହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଫେଙ୍ଗି ଦେବି ପୁରା ମୁଁ କୋଉ ସବୁ ଫେଙ୍ଗି ସବୁ ଫେଙ୍ଗି ଯା ଆଉ କେତେ ମୋର କାମ ଅଛି ଯେ ଏଇରା କେତେ ତମେ ନା ଯୋଉ ପକେଇଛ ତମେ ଜଣା ପଡୁନି ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ପୁଣି ମୁଁ ଏଇନା ଏଇଟିକୁ ଆଜି ସକାଳୁ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟିକୁ କେମିତି କରିବି ସବୁବେଳେ ତମେ ଏମିତି ଯୋଉ ହଉଛ ଶୁଣ ଇଆଡା ଆସେ କୁଆଡେ କେ ଇଆଡା ଆସେ ଆଧାର ଏରିଆ ଜବାର କରାଇଲେ ନା ରାତିରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବି ଆଉ ରାତିରେ ମୁଁ ଏଇନେ ଯୋଉ ଫ୍ରେଶ ହେବି ଲାଇନ ଦେବି କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବି କେତେବେଳେ ଘରେ ରୋଷେଇ ରୋଷା କରିକି ନା କେତେବେଳେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗାଭୁଙ୍ଗି କରିକି ନା ଘର କାମ କେତେବେଳେ ସାରିବି ଏରା କେତେବେଳେ ସାରିବି ଆଧାର କାର୍ଡ ତମେ ଯୋଉରା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର ତମେ ମାଗି ଯାଇ ତ ମୁଇଁ କାହାକୁ ମାଗେନି ସିଂହ ଯୋଉ ବାଘ କେତେବେଳେ କହିବନି ଯେ ମତେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ ବାଘ ଶିକାର କରିକି ଖାଇବ ଆମେ କିଛି ସେ ଡରତେ ନାହିଁ ଦିଅ ବୋଲା ଯୋଉଟା କହୁଛି ମୁଁ ଦିଅ ଦେଇପାରିବିନି ତମ ଆଧାର କାର୍ଡ କୋଉଠି ରଖିଛ ମତେ କହିକି ନା ରଖିଥିଲ କି ଏସି ରିମୋଟ କାଇଁ ଏଟା ଗରମ ହେଲା ନାହିଁ ଏଇନା ଯେମିତି ପକେଇଛ କିଛି କରିବି ନା ଗଡ଼ରେ ଯେ ଭାଙ୍ଗିବ କିଏ ଭାଇ ଆଉ ଏଇନା କେମିତି ସବୁ ପକେଇଛ ନା କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବିନି ମୁଁ ବି ସମ୍ଭାଳ ତମେ ତମର ଖୋଜିକି ନା ନଉଦ ଜାଣିନ କି ନାହିଁ ଆଣୁ ମୁଁ ଏତିକ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲିଣି ନା ସକାଳୁ କିଏ ରହିଥିବ ଭାଇ କିଏ ଭାଙ୍ଗିବ ଧରି ଭାଇ ଦେଖେଇ ହଉଛି ନା ଟୋଟାଲ ସତ ଉଡେଇ ଯାଇଯିବ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଆସିଲା ଚାଲେ କୋଉଠି ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ କହିଲ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ଛାଡ ଉଠ କୋଉଠି ଆଧାର କାର୍ଡ ଇଆଡେ ନେଇଲ ହେଲା ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନେଲ ଆଧାର କାର୍ଡ ଇଆଡେ ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଏଇଠି ଅଛି ମୋ ଏଇଟା କି ଯାଇଟା ପଡିଥିବ ନାହିଁ ମାନେ ନାହିଁ ଏଇଠି ଅଛି ତମେ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ଚାଲବନି ଏଟା ମୁଁ ବାପ କରି ଦେଇଛି ଅର୍ଡର ହେଲେ ତୁଇ ତ ଯା ତୋର ହିଆଡୁ ମା ଦେଖ ବେଲୁ ଏଇ ମାନେ ଲୁକାଟା ଦେଖ ଆଧାର କାର୍ଡ କୋଉଠି ଅଛି ପେକି ଦିଅ ନହେଲେ ଆହୁରି କ୍ଷୀର ନବନି ଭାଇ ମୋବାଇଲ ଆଣିଲ ଯୋଉ ହେଲା ନାଇଁ ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିବ ଟୁନା ଭାଇ କୋଉଠି ଦେଖି ନାହିଁ ନାଇଁ ତୁ ନାହିଁ କୋଉଠି ନାହିଁ ଏଇଟା ପୂଜ ତମକୁ ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି କର ହେଲା ତମେ ମୋ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯିବ ତମର ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ হ্যাঁ ନା তাহলে এটা কে রুম রে রাখবো এটা মোর রুম রে মেরে মেরা ধরে টিকি দে মোর রুম রে রাখে রইবো মো এত করে তো মোর রুম রে কে রইবো দাও মে বার করে দেখি দিয়ে হাসি গলা তলে গলা কে আর কেটে তুমি জীবন সব ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে এইটা শোনো 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 ইয়ে দেখ কি উড়তে यार কাটে তুমি জি ভিজে যে No, नहीं जे मैं एडा जो कोसली कोनी एडा एडा नहीं कर नहीं क्या कोइले कि तू बुझनी त भेडो भल नाडो তাহলে আমি কিছু করি নিয়ে যাউছি একটু নাই জিবি एडा कैंसिल भागी बजते কি ভাগি মই ভাগিবি আধার কার্ড মতো নাই না বলি ঘর কইলনি মতে জিনিস ঘর জিনিস হ্যাঁ ମୁଁ କହିଲି ପରା ବାଘ ଶିକାର ଯୋଉ କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମାରିବନି ଶିକାର କରିବ ବାଘ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇବା କଥା ଆଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ନାହିଁ ଏଇଟା ତମ ଆଧାର କାର୍ଡ ବୋଲି ଦେଇଦେବା କଥା सी होली जंगली बाघ तमे हम तो घर बाघ होची तुम के डरजी सारा के मांग बोल तो बिरक्त लागना ना हेनु ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି ଟିକେ କିଛି କରି ହବନି ଘର ଯାକ କାମ ଯୋଉ କରୁଛି ମୁଁ ତମେ ନୁହଁ ଆମ ହାତ ଥିରେଇ ନା ଟିକେ ଟିକେ দিয়ে ଭାଙ୍ଗିବ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଏତେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି କି ନାହିଁ ଏତିକ ପୁଣି କହିଲେ ପୁଣି ଏଇଠି ପୁରା ଉଡ଼ିବ ଫ୍ୟାନ ରେ ମୁଁ ହେଇଯିବି ଯେ ହେଡ ଭଲ ନା ଫ୍ୟାନ ନା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଫ୍ୟାନ ରେ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ନା ତମେ ନା ଇଏ ହଡା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବେନି କି କିଛି କରୁନି କି ରହ
मुझे चुट्टी आधार कार्ड दे अलर्ट कर मुझे धर दीजिए आधार कार्ड दे देखो फोन में दिख रहा पकड़ ठीक है मुंह ढके ब्लड है दे ठीक दे एक पाठी गला ब्लड दे सतरे तुम कल सर ଆମ ଘର ହେଇଥିଲେ କେମେ ଫିଙ୍ଗିଲ ତମର ତ ମୋ ସହିତ କଥା ହବନି ତୁ ମୁଇଁ ତମ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କୁଟି ହେଲା ବେଳେ ଶୁଆଳି ଦା ବଦଳ ଚୁଟି ଦା ଘିଚିକି ପାଡ଼ି ଦେଲୁ ତମେ ମୋ କାମ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ନା ପୁରା ଏନା କିରା କିରା ଦାନ୍ତ ଦେଖେଉନି ହଉ ମାନେ ଦେଖ ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ ନା ତ ଦେଖ ହଁ ତମର ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଖାଲି ବଳି ପଡୁଛି ଯେ এই শার্টটা দেখো আমি তোমায় আনি দিয়েছি আনব এই শার্টটা মু আনি দিয়েছি ଏଇଟା ଆଣି ଦେଇଛ সমস্ত কইলো মু আনি দিয়েছি মু না রাতিকে কুকুর ଏଇନା ଖାଲି ନା এটা কইলো সমস্ত দেখেও গো মো সামনে ଚିରି ଚୁରା ଦେ ଭିଡ ଜାଣି ନାହିଁ ଖାଲି କାମ ହବ ତ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘର କାମ ନି କାଟିଡୁନି ଖାଲି କାମ ହବ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଲି ବଇଛି ତ କାମ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଲି କାମ କଲାନି କି ନିଜ କାମ ନିଜ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ ରହୁନି ତମେ ଏତିକି କାମ କରୁଥାଏ ତ ଏ ସକାଳ 4ଟାରୁ ଉଠିକି ନା ସବୁ ଘର କାମ ଥିବ ସବୁ ସଫା କଲ ସବୁ କଲ ଦେଖି କି ନାଗୁଛି ଜାଣିପାରିବ ଏଠୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ପକେଇଛ କିଛି ଅନାଜରିଆ ଏଇଠି କଥା ହେଲା ପକେଇଛ ଏଇଟା କେତେ ବାଜିଲାନେ ସକାଳେ ଟିଫିନ କରିଛି ଖାଇଛି হিন্দি লাগবে তুমি যা ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ କା ତ ମୋଠୁ ମୁଇଁ ଦେଖେ ନାହିଁ କିଛି କରିବିନି ତମେ ଯେମିତି କରିବା କଥା କରୁଥ ଦେଖ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କୋଡରେ ଜଣକ ସଜେଇ ନା ଏଇଟା କରୁଛି ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଲାରି ଦିଅ ସିରେ କହି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବି ଯାଉ ତମେ ଯାଉଛ तो बालिकानी के बेसुखी बकी तर सेई छिट पका नाली साड़ी ए भागी भदो केरा में खुजु इन फिंगी पका गरम जानि जेता जिंस इन फिंगी हे जोले मु तो आधार कार्ड एठु जे व्यस्त बेहलो जीवन में जानि नथिलो तब काम तो पचाल कि पे पचाल तुम तो जी पचाल को भी कन्फर्म कोइ बारो में आधार कार्ड हमर कोड अछि तुम कन्फर्म कहि ना नाही तू ना भाई को पाखर अछि बोली कहि जे कहनी तुम कान रखे तो लड़की को बेकार रखे देखी कान करे ए रखो भैया ने ना तो पानी दे दे जो पानी आन दियो भी की रान दे हेडी पानी हेडी एरा बोल ना काल रोज जो पानी आन दियो मैं आनी परबी जो एना तो मैं लिखा पोक ना मैं କିଛି କରିବିନି ନା କିଛି କରିବିନି ମୁଁ କରି ଦେବି ଗୋଟା ପାଣି ଦେ ଓ ପାଣି ନା ଏରା ଭଲ ପାଣି ତମେ ତ ପାଣି ଦିଆ ମୁଁ କରି ପିଇବି କରି ଦେବି ପାଣି ଦିଆଣ ସବୁ ଘର ଘର ସବୁ ସଫା ସୁତରା କରିକି ନିକେ नुकागिरी ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ତମକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ମୋ କାନରେ ତମେ କାନ ଇନ୍ ଧରିକି ମୁରିବ ମୋ କାନ ମତେ ଗଞ୍ଜା ବସେ ଦବ ମୁଁ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଦି ଚାରଟା ପକେଇ ଦେଲି ଯେ ଏଦିକ ଦି ଚାରଟା ଡ୍ରେସ୍ ହେଇ ଗଣି ନା ଦି ଚାରଟା ହେଇଥିବ ବୋଲି କିଛି କହିବିନି ଚାରଟାରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ ଦେଖିବ ଲାଗୁଛି କରି ନା ସବୁ କାମ ହଜ ପାଣି ଦିଆଣ ଦିଅ ଯାଅ କହିଲା କୁ ଅଧିକ ଦେଖେଇ ହଉଛି तो आज्ञा घरडा को केम दिया करी जी माने कोन देखलो पूरा खतरा कर दे जी घरडा आउ कोन दी एडिटिंग एंटरटेनमेंट चैनल को हैं एड़ा ब्लॉगडा चल दिला माने ब्लॉग काम दिला डायरेक्ट सब इन करबो पूरा के देख घर के दे जी भाई पूरा खतरा है जी देखिल गोटे आउ लोक जो गोटे हसवा दरकार आ हसैया लोक किसी कम भी कर तुमको किसी खटे भी पारे एथिरे किछि कहिबार ना काम कोटा पे जे हेलो लगे टाइम रो कर तो कि ओ
ଅଲଗା କିଛି ଯାହେଲେ କଥା ତ ଏଇ ସବୁ ଏମିତି ପକେଇ ରଖି ଏବେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ତମ ଝିଅ କାମଟା ଭାବୁଛ ଏଇଟା ସେଇଟା କରିଦଉଛି ବୋଲି ସେଇଟା ଖାଲି କରିଦଉଛି ବୋଲି କମ ନୁହେଁ ସେ ବି କେତେ ଧନ୍ଦା ହେଇଯାଉଛି ହଁ ହଁ ହଉ 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 ସରି 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 ତ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଟିଙ୍କା ଏଣ୍ଟରଟେନमेंट ଚ୍ୟାନେल ଟିଙ୍କା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଳି କଳି ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଘଣ୍ଟି ବଟନଟାକୁ ଦବେଇ ଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନଟାକୁ ଦବେଇ ଦେବେ ହେଲା କି ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମାହିଙ୍ଗୁଳା।